Daddy. आसुनाहांती कि एमती गोटे कौन कि देह खराब है कि कौन किसी जानी व्यक्तिगत कथा पशिकी झील बोलते आगे देखी नी 3 मास भितर मुझे देखी मझे मझे देखे से सड़क जाए दूर देखे देखे मझे घर भी जाए 15 दिन मास 15 दिन 8 दिन सी भी निजे कहना पचास माँ को देह कौन खराब मेडिकल देखा मेडिकल इंचार्ज को सी सब रखी वीडियो कर झीर मैडम सब रखी पंचायत सब चेयरपर्सन सब जगह जब कौन है इनफर्म तो जन
ଏମିତି ନଜର ଫୋକସ୍ ରଖୁନି ଯଦି ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି ଆସିଲେ ଟିକେ ଇନଫର୍ମ କରି ମୋତେ ଆସିବା ମାନେ କ'ଣ ମାତ୍ରଟି ଆପଣ ନଜର ଥାଆନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଆପଣ ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଉଠି ସାମ୍ନାରେ Number 613 9